Bienvenidos, bienvenidos amigos, hermanos, Friends que and vienen brothers, por primera, brethren, segunda, tercera vez. you come for first, second, third Bienvenidos a la time. casa de Dios. Welcome to the house of God. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? How many of you believe that the presence of God is here? Hermano, hoy es el día del Señor. Brethren, today is the day of the Lord. Mucha gente lo dedica para muchas cosas, Many dedicate it for many things. pero nosotros lo dedicamos para venir a alabar a Dios, But we dedicate it to come and praise God, para venir a adorar a Dios, to worship God, para venir y estar en la presencia del Señor. to come and be in the presence of the Lord. Amén. Amen. Hoy vamos a predicar la palabra de Dios. Today we're going to preach the word of God. ¿Cuántos están listos How para many recibir of you are palabra? ready to receive the word? Algo, hermano, que hemos aprendido de Dios es Something that we que have learned from God Dios es un Dios muy generoso, is that God is a generous God, pero Él es un Dios sabio but He is a wise God, y Él le da a todos sin medida, and He gives us all without measure. pero Él no va a desperdiciar But He will not give just randomly sus riquezas His riches en alguien in someone que no valora. that doesn't value Si it. usted valora la palabra de Dios, If you value the word of God, si usted viene por una palabra de Dios, if you come for a word of God, hoy es el día today is the day que Dios te va a dar algo grande. that God is going to give you ¿Cuántos lo something creen? big. How many of you believe Gloria a it? Dios. Glory Vamos to God. a ir a la palabra de Dios We're going to ahí go to the en word of God. Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. Matthew 9:36 through 38. Dice la palabra de Dios, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but laborers are few. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te Let's damos pray. gracias en este Father, día, we thank you today porque sabemos que tú eres bueno, because we know that you que are tú eres good grande. and that you are great. sabemos que hay mucho trabajo We know that there's a lot of labor y tú estás buscando obreros. and you are looking for laborers. Tú estás buscando quien haga You are searching el trabajo for someone to do the que tú has work diseñado that para la you iglesia. have designed for the church. En el nombre de Jesús In the name nos of disponemos Jesus, we are en willing espíritu, alma y cuerpo in our spirit, body, and soul para entender to understand y ejecutar tu palabra. and put to work En your el nombre word. de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Muy bien, tome su lugar. You may El be tema de seated. hoy, Today's title subject, diga conmigo, el evangelismo say evangelism sin oración without prayer es inútil. is worthless. Un ejemplo muy sencillo. A simple example. Usted puede comprar un auto último modelo You can buy a last year model of car. ya sea de cualquier combustible o eléctrico, Can be of gas or electric, pero ese vehículo but that vehicle necesita una fuente de poder. needs a foundation of power. Sin combustible, Without combustion, el vehículo no funciona. the car cannot work. Puede ser el último, It can be the last El más year nuevo. model, pero o lo conectas a la luz but either you connect it to electricity o lo vas y le llenas el tanque de gasolina. or you go and fill up the tank with gas. Me ha pasado un par de veces It has happened to me quite a few times que voy manejando mi vehículo that I'm driving my vehicle, y por andar a las carreras aquí y allá, and because I'm in a rush going here and there, se me olvida pasar y llenar el tanque. I forget to go and fill up the tank. Y un par de veces And a couple of times, he tenido que pararme al lado de la calle I've had to stop to the side of the road porque el vehículo no da más because the vehicle cannot go further, y ir a buscar un lugar donde vendan combustible. and go and seek a place where I can find gas. Y es una vergüenza And that's shameful porque la gente te ve because people see you, que vas caminando that you're walking on the y side, te ven de regreso and then they see you come back. que vienes con un galoncito de And you gasolina come with a gallon of gas. y algunos se ríen And some
laugh. ¿Por qué se ríen? Why do they laugh? Porque dicen, ¿qué le costaba haberse parado allá? They tell themselves, what was it? He could have taken time and did that. Entonces, a veces así nos sucede a nosotros, hermanos. So sometimes that happens to us. Somos seres humanos We are human beings que requerimos mucho mantenimiento. where we require a lot of maintenance. Necesitamos dormir, We need to sleep. necesitamos comer, We need to necesitamos saciarnos, We need to Eh, take li- care of ourselves, limpiar nuestro cuerpo, necesitamos clean our vestirlo. bodies, get dressed. Requerimos mucho mantenimiento. We require a lot of maintenance. Es impresionante la agua que usamos, It's impressive the amount of water that we use. la comida, Food, ropa, clothing, cremas, creams, perfumes, perfumes. jabón, pasta de dientes. Es increíble, hermano. All that we need. It's incredible. Necesitamos muchas cosas. We need many things. Somos muy dependientes We are very dependent del mantenimiento. of maintenance. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Verdad que se nota cuando alguien no se ha mantenido? Can we tell when someone doesn't do their maintenance Se nota. required? We can notice it. Se siente. We can feel it. Los aromas, The aromas. ¿verdad? True? Hermano, el ambiente espiritual Brethren, in the spiritual realm, es igual. it's the same thing. Hay aromas espirituales. There's spiritual aromas. Hay esencias espirituales. There's spiritual essence. Hay mantenimiento espiritual. There's spiritual maintenance. Cuando alguien no se ha mantenido, When someone is not doing their maintenance, se ve y se nota. you can see it and you can feel it. You can notice it. Cuando nosotros hemos aprendido a servir a Dios, When we have learned to serve God, hay algunas cosas que se requieren para nosotros mantenernos. there are certain things required for us to keep in maintenance. Y una de las cosas muy, muy importantes One of the most important things es la oración. is prayer. La oración Prayer es como la gasolina. is like our gasoline. La oración Prayer es como el agua. is like water. Hermano, sin esos líquidos Without those liquids, es casi imposible vivir. it's almost impossible to live. Todo el transporte que existe All the transportation that exists Para todo now se for requiere combustible. everyone is required of some kind of combustion. y casi todo lo que consumimos, And almost all that we consume, todo, verduras, all, comidas, vegetables, foods, todo all, lleva una base que se llama agua. it requires water. Amén. Amen? Entonces, lo material siempre nos enseña lo espiritual. So the material things always gives us an example of the spiritual ones. Y cuando Jesús anduvo en la tierra, And when Jesus was here on earth, Él usó ejemplos naturales he set it natural examples para enseñar verdades to espirituales. teach spiritual truths. ¿Por qué? Why? Diga, ¿por qué? Ask yourself why. Diga, porque yo soy Because I espíritu, am spirit, alma soul, y cuerpo. and body. Entonces nuestro cuerpo necesita mantenimiento. So our body requires of maintenance. Nuestra alma necesita mantenimiento. Our soul requires maintenance. Y nuestro espíritu necesita And mantenimiento. our spirit requires maintenance. Hermano, es impresionante It's impressive que mucha gente solo mantiene el cuerpo that many just keep their bodies. They y se maintain their olvidan bodies. de su alma And they forget about their soul. y se olvidan de su espíritu. And they forget about their spirit. Y se nota And you can notice y it. se ve. And you can see it. ¿Por qué? Why? Porque se necesita mantenerlo. Because we need to maintain it. Y aunque algunas personas dicen, yo no necesito orar, And even though some may say, I don't need to pray, yo no necesito ir a la I iglesia, don't need to go to church. lo que las personas digan eso es una cosa, What people say is one thing, pero los resultados de su vida dicen otra. but the results of their lives say another thing. Entonces, hoy quiero hablar sobre el evangelismo y la oración. Today I want to talk to you about prayer and evangelism. El evangelismo, diga conmigo, el evangelismo Say evangelism es un hábito is a habit necesario para todo cristiano. that is needed for every Christian believer. Y hablando del mantenimiento, And talking about maintenance, cuando usted usa algún producto, when you use a product, usted lo recomienda. you recommend Si a it. usted le funcionó bien, If it works for le you, cayó bien, it's good. la tendencia natural es
recomendarlo a otras personas. The natural tendency is to recommend it to other people. Si usted usó algún champú, If you used a shampoo, algún jabón, a soap, algo que a usted le funcionó, something that worked usted for lo you, recomienda. you recommend it. ¿Por qué? Why? Porque le hizo bien. Because it did good to you. Entonces el evangelismo So evangelism viene a hacer algo comes que debe salir natural de nosotros, to be something that should come naturally to us. porque nosotros no paramos Because we don't stop de recomendar cosas. of recommending things. Siempre estamos hablando We're de un always vehículo, talking about a vehicle, de casas, about homes, de vecindarios. about neighborhoods. Algunos dicen, no, tú vives en tal parte de la ciudad. Some say you live in this area of the city. Está peligroso Oh, ahí. it's dangerous there. No, acá donde yo vivo. No, where I Y live, yo oigo muchos hermanos y amigos. and I hear a lot of people. No, dice, acá donde yo friends vivo es and bien family. tranquilo. Where I live, it's Aquí very nadie peaceful. molesta. Nobody bothers Aquí you. todos son muy buenas gentes. They're all good people here. Recomiendan el vecindario. They recommend their neighborhood. Porque dice, aquí el único ruidoso soy yo. They say the only loud person here is me. Y siempre estamos recomendando cosas. And we're always recommending things. Pero hay algo mayor que eso. But there's something greater than that. ¿Por qué? Why? Diga, ¿por qué? Ask why. Porque Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Because God has set eternity in human beings. Y aunque sabemos que vamos a morir todos, And even though we know that we're all going to die, no nos queremos morir. we don't want to die. ¿Por qué? Why? Porque hay eternidad en Because nosotros. there's eternity in us. Entonces el evangelismo So evangelism tiene que ver con la eternidad. has to do with eternity. Sabemos que vamos a morir We know that we're going to die mañana. tomorrow. Nadie dijo amén. Nobody En said 10 amen. años. In 10 Nadie years. dijo amén. Nobody said En amen. 30 In años. 30 years. Aunque no digan amén. Even though you don't say Algunos se amen. van a ir. Some Entonces, are going to hermano, go. no nos queremos morir, pero So, sabemos we que don't vamos want a to die, morir. But we know that we're going to die. Y decimos, ¿y qué hay después de la muerte? Then we ask ourselves, what is there after death? Y hay muchas opiniones después de la muerte, There's a lot of opinions of what there is after buenas death. y malas. Good and bad. Pero la palabra de Dios But the word of nos God enseña la verdad, teaches us the que hay truth, vida después de la that there muerte, is life after que hay una death, eternidad después de que and se that there's muere, an eternity after death. que Dios ha puesto eternidad en el ser That humano, God has put eternity in human beings. que la muerte That death solamente es un paso is only a step para ir a la eternidad. to go into Y eternity. en la eternidad, And eternity, la misma palabra lo dice, the word itself says, no tiene fin. has no end. Y es por eso que nosotros no queremos morir, And that's why we don't want to porque die. ya hay eternidad en nosotros. Because there's set eternity in ourselves. Nuestro cuerpo va a ir al polvo, Our body is going to go to the porque del dirt polvo fue tomado. because it was taken from dirt. Nuestro espíritu va a volver a Dios. Our spirit is going back to God, Y tu alma, and your soul, hermano, va a ir a un destino your soul is going to go to a destination después de la muerte. after death. Es por eso que el evangelismo That's why Es muy evangelism is importante very important para nosotros los for cristianos. us Christian believers. Para poder evangelizar, So that we are able to evangelize, tenemos que orar. we need to pray first. En primer lugar, quiero First of decirle all, que I want to tell you usted tiene que orar. that you need to pray. Diga conmigo, ore Say, pray para que Dios le muestre so that God may show you a quién alcanzar. who to reach. Hay una anécdota que aprendimos leyendo, estudiando con el pastor, There's a story we learned as we were studying with the pastor de un hombre sentado en la playa, of a man that was sitting in the beach, disfrutando. enjoying. Y había un muelle y una persona estaba observando del muelle. And someone was watching from the beach. Y en la playa una persona empezó a ahogarse. And at the beach, someone started to drown. Y el que estaba sentado en la playa estaba muy cerca de él. And the one that was at the beach was close to him, Pero no hizo nada por but he salvarlo. did nothing El to que save estaba him. arriba del muelle, The one that was on top of the la distancia board, era muy diferente. it was a different distance. Era muy difícil alcanzar a salvar la It was persona. difficult to go and reach and save the person. La persona se ahogó, The person drowned. murió porque no pudo, nadie lo salvó. He died because nobody saved him.
Y a fin de cuentas, el que estaba sentado en la playa lo llevaron a corte. And at the end of the story, the man that was at the beach was taken to court. Y lo estaban demandando They were suing him porque no fue a ayudar al que se está because he didn't ahogando. go to save who was drowning. Y para hacerlo más corto, To make the story short, el hombre salió libre the man went out free porque él no tenía ninguna responsabilidad sobre la persona que se está ahogando. because he had no responsibility over the person that was drowning. Que dijo, ni era mi hermano, He said he wasn't my brother, ni mi tío, he wasn't my uncle, ni mi amigo. he wasn't my ni friend. mi- no, yo no lo conozco a esa persona. I didn't know that person. ¿Por qué yo iba a arriesgar mi vida por salvar a alguien que no conozco? Why was I going to put my life at risk for someone that I don't know? Y salió libre porque no lo And he pudieron went out juzgar. free because they couldn't judge him. Él no hizo nada malo aparentemente. Apparently did nothing wrong. La situación que cuando salieron de corte, The situation that when they went out of court, el que lo llevó le dijo, está bien, the one that took him said, okay, no era nada tuyo, he wasn't nothing of yours. no tenías ninguna responsabilidad, You had no responsibility. pero había una responsabilidad moral But there was a moral responsibility porque él era un ser humano because he was a human being y tú eres un ser humano. and you're a human being. Y había una responsabilidad And there was a responsibility porque eso te puede suceder a ti because that can happen to you. y la otra gente que no es nada tuyo puede decir lo mismo. The other person that has no relationship to you can say and answer the same Tú way you quisieras que did. te salvaran. You would wish someone would save you. Nosotros podemos decir lo mismo, We hermano. can say the same thing, brethren. Podemos ver gente que se anda ahogando en la We vida. can see people drowning Podemos in ver life. gente que está en una situación de vergüenza, de problemas, de condiciones que no se le desean a nadie. We can see people drowning in situations of shame, problems, and situations that we don't desire for anyone. Y podemos tomar una actitud como diciendo, él se lo buscó. And we could take an attitude as saying, well, he searched for it. He asked for it. Es más, ya le hemos aconsejado que no lo haga. We have even told him not to Pero do no so, entiende. but he doesn't care. Y yo ya no voy a hacer nada más por él. I'm not going to do anything else for him. Él ya es grande, He's a grown up. ya él sabe lo que He hace. knows what he does. Podemos tomar una actitud así We can take an attitude as such. y decir, yo tengo mis propios And problemas, say, I have my own troubles. tengo mis propias I necesidades. have my own needs. Pero si todos los demás pensáramos así, But if hermano, we all think like this, créame believe me, que ni usted ni yo estuviésemos aquí. neither you or I would be here. Porque hay today. alguien, Because there's someone aparte de Cristo, besides Christ que se interesó en usted y en mí. that was interested in Hay you alguien and I. aparte del que dio la vida por usted, Someone separate que from the oró one that por usted, gave his life for you, that prayed que un día for te you, presentó al Salvador that del mundo, one day presented to you the Savior of the world. que alguien te dijo, Cristo te ama. And someone told you Christ Mira, loves Él you. puede cambiar tu vida. Listen, he can change Alguien your se life. atrevió a hablar contigo. Someone had the courage Alguien to se speak atrevió to a you, evangelizarte. had the courage to evangelize ¿Qué es you. evangelismo? What is evangelism? Es hablar las buenas nuevas de salvación. It's to tell the good news of salvation. Y alguien tuvo que dejar su comodidad And someone had to go out of y their dejar sus comfort propias zone cosas and leave their own things aside para alcanzarte a ti to reach you y a mí. and I. Hermano, Juan capítulo 1, 40, verso 40 al 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. John 1:40 through 42 says, one of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah, which is translated the Christ. And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, you are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is translated a stone. En esta escritura dice que Andrés halló a Simón. The scripture, it says that Pedro, Andrew a su found hermano. Simon Peter, his brother. En el capítulo 1, verso 45 al 46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
And in verse 45 and 46 says, Philip found Nathanael and said to him, We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said to him, Can anything good come out of Nazareth? El punto es que estamos hablando es ore para que Dios le muestre a quién alcanzar. The point is, pray that God will show you how to reach them. Yo no sé si tú has hablado con aquel que te empezó a hablar a ti, I don't know if you have spoken to that person that spoke to you, pero estoy seguro que le oró a Dios. but I'm for sure that he prayed or she Yo soy prayed for testigo you to de algunos God. aquí I am witness of some here que estuvieron orando y ayunando por algunos de ustedes, that they were praying and fasting que for estuvieron some pagando of un you, precio, that they were paying a price porque ellos creían que tú eras valioso, because they believed que tú eras that you were valiosa. valuable, that you are valuable. ¿Usted cree que hay gente allá afuera que es valioso? Do you think Y that gente there's que es people valiosa. out there that is ¿Cree que valuable? debemos orar a Dios por algunos de allá afuera? Do you think that we should pray for some of them out there? Diga conmigo, oraré Say, I will para pray que Dios me muestre so that God shows me a quién alcanzar. who to reach. Hermanos, si no le pones el combustible de la oración Brothers, if you don't put the combustion of prayer al vehículo del to the evangelismo, vehicle of evangelism, vas a quedar tirado en la calle. you will be left to the at the Vas side a- of the road, La gente se va a reír de ti and people will make fun of you. y va a decir, mira, este es Will cristiano, say, he's a Christian. ni siquiera combustible tiene para mover su propio vehículo. He doesn't have combustion for his own vehicle. El asunto es que cuando tú oras por alguien The situation is that when you pray for someone, y estás evangelizando a and alguien, when you're evangelizing someone, hay una retroalimentación there is a que feedback te impulsa, that que te da impulses esperanza, you and gives you que hope, te da gozo, that gives you joy, porque sabes que vas a una eternidad con Cristo because you know that you're going to an eternity with y Christ, que no vas solo, and that you're not alone. que llevas a alguien más. You're taking someone along with you. Punto número 2 dice, ore para que Dios le muestre cómo alcanzarlos. Second point is pray that God will show you how to reach them. En 1 Corintios capítulo 9 verso 20 al 23 dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. First letter to the Corinthians 9:20 through 23rd. And to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might be all means, save some. Now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. I have become weak to the weak so I can win the weak. A todos me he hecho de todo, I've become all, para que todos, de todos modos, salve a algunos. so that in all means I may save some. Yo no sé si usted pueda decir esto, I don't know if you can say this, porque a veces ni siquiera nuestro cónyuge because sometimes we haven't done so even with our spouse. no doblamos a veces el orgullo We will not submit our pride para llevar el matrimonio en paz, to take our marriage in peace llevar a nuestros hijos a que prosperen. and take our children to prosper. A veces no queremos doblegar, no queremos hacernos hacia los demás porque no nos gusta cómo es el otro. Sometimes we don't want to submit to others because we don't want to do. Pero Pablo dice, But Paul says, a todos me he hecho de todo, I have become to all para que de todos modos salve a algunos. so that I may win some, save some. Dice, y esto hago por causa del evangelio. And this I do for the gospel's sake.
para hacerme copartícipe de él. that I may be partaker of it with you. Hermanos, se requiere orar para que Dios te muestre cómo alcanzarlos. You require to pray so that you know how to reach them. Se requiere orar, ¿sabe por qué? You require to pray. You want to know why? Porque la oración es un combustible Because prayer is a gasoline que puede mover este vehículo. that can move this vehicle. Sin oración, Without prayer, este vehículo no puede hacer nada. this vehicle can't do anything. Lo único que hace este The vehículo only thing that this vehicle does sin oración without prayer es autosatisfacerse, just out to satisfy itself, automantenerse out to maintain themselves. y solo es puro lo que tú quieres y lo que a ti te gusta And y it's lo que just- puro para acá. What you like, what you want to have, just to you. Cuando tú oras, When you pray, a veces tienes que dejar la cama, sometimes you have to leave your bed. a veces tienes que dejar de comer, You have to stop eating. a veces tienes que aflojar la cartera, Sometimes you have to let go of your money. a veces tienes que invitar a alguien a comer. Sometimes you have to invite someone over to Cuando eat. tú oras, When you pray, empieza una lucha. a struggle begins Porque tienes que usar lo que es tuyo because you have to invest in what is para dárselo a yours alguien to más. give it to someone else. Y eso no es algo natural del hombre. And that doesn't come naturally to men. Hay gente que por naturaleza ya lo trae, es un don. There's people that have that by nature, and it's a Pero gift el from God. 99% de los seres humanos no. 99% of people don't have that. Ahora cuando se trata de evangelizar, When it comes to evangelism, es más complicado. it's more complicated. Tenemos miles de pretextos. We have thousands of Y se nota. excuses, and we notice that. Pero por eso Dios hizo la oración. And that's why God Cuando gave tú us oras, prayer. hermano, When you pray, brother, Tu visión cambia, your vision changes. tus pensamientos Your cambian, thoughts change. tu manera de actuar cambia. Your way of behavior Porque changes. ahora dejas de ser un poco egoísta Because now you stop being selfish y empiezas a invertir en alguien más. and you start investing in someone else. Y el asunto es que cuando inviertes en algo más, The situation is that when you invest in someone else, lo más seguro the for sure thing es que no te van a pagar de regreso. is that you will not be paid back. Lo más seguro es que no vas a obtener un beneficio de dinero. You will not obtain a benefit, a payback in money. Es más, ¿sabes qué? And you want to know this? Lo más seguro es que te van a despreciar. The most for sure thing is that they're going to reject you. Lo más seguro es que tú vayas a visitar, fíjate, tú te subes en tu vehículo, dejas tu casa, dejas tu familia, Listen, you get into your vehicle, leave your home, viajas a un cierto hogar you travel to a certain home, y la gente piensa que uno no tiene nada que hacer, and people think we have nothing to do with our time. que uno está aburrido en la casa, That we're just bored at que home. uno no tiene hijos, We don't have family. que uno no trabaja, que we uno don't no have come. a job, that we don't eat. que uno es de plástico. That we're a plastic. Y llega uno a las casas y toca. And we show up to the home and knock on the door. Y la gente asoma, ahí viene el hermanito a dar And people say, lata. oh, here comes the brother. He's just Ay, trying to bug me. quiere que vaya a la iglesia. He wants me to go to Yo church. creo que no tiene nada que hacer. I think he has nothing to do. No, sí. Yes. Pero hay algo más grande que tiene But que there's hacer. something greater that he has Es alcanzarte to a do, ti. and it's to reach you. Orar por ti. Pray for you. Porque sabe que un día vas a morir. Because he knows that one day Y you'll sabe que hay una die, eternidad. and that there's an eternity. Y si no aceptas a Cristo, And if you don't accept vas a pasar una Christ, eternidad donde no la quieres you're pasar. going to spend an eternity Entonces where hay you don't una want to urgencia spend para it. ese hermano. Hay una urgencia para There's ese an hermano. urgency for that brother. Hay algo de interés mayor que su There's propio deseo. a greater interest than his own desire Es que tú te salves. is that you may Es que be aquel se saved. salve. Is that he or they may ¿Por be qué? saved. Porque la eternidad no tiene fin. Why? Because eternity has no end. Y hay un plan de salvación. And there's a plan of Para ti y salvation para mí. for you and I. Es por eso que se necesita That's why orar. we need to pray. Y Dios te va a decir cómo le hagas. And God is going to show you how to do so. Y cuando tú ores, And when you pray, vas a oír cosas you're going to hear things que no te van a gustar that mucho. you're not going to like much. Mucha gente viene y dice, ore por mí, pastor. Many people come and say, pray Oren for por me, mí. pastor, pray for me. Me he sentido mal. I haven't Me he felt sentido well. enfermo. I have felt sick. Necesito una casa. I need a home. Necesito un esposo. I need a Necesito una husband. esposa. I need one thing. Necesito un trabajo. I need a job. Y está bien.
And it's okay. Y la palabra de Dios dice que sí debemos orar por todo eso. And the Word of God says that we should pray for all of that. Pero hemos orado y Dios ha contestado. But we have prayed and God answers. Pero hay algo mayor que todo eso. But there's something greater than all Es tu those alma. things, and that is your soul. Es tu alma. It's your soul. Porque tu alma es eterna. Because your soul Y is tu alma va a eternal. tener un destino después de la And muerte. your soul is going to have a destination after death. Si Dios te da un trabajo, If God gives you a job, va a llegar un punto que ya no vas a poder trabajar. it's going to come to a point where you're not going to be able to work anymore. Si Dios te hace sentir bien, If God makes you feel good, va a llegar un punto donde ya no te vas a sentir bien. a point is going to come when you're not going to Si feel Dios good te da un anymore. auto nuevo, If God gives you a new car, algún día va a dejar de ser nuevo. it's going to come to a point when it's not Si going Dios to be te da new una anymore. esposa, If God gives you a wife, Al día siguiente ya la quieres regresar. you want to return her back the Si Dios next te da un day. esposo, If God gives you a husband, dice se miraba bueno pero salió malo. you say, oh, he looked good, but it came So, out a bad. veces todo lo que pedimos, hermano, Almost all things that llega al we punto ask donde ya no lo for queremos. comes to the point where we don't want it Pero hay anymore. algo But there's mayor something que todo lo natural. greater than all que the es la natural eternidad. things, and that is eternity. Y ahí sin duda usted y yo vamos a ir. And without doubt, we're all going to Pero hay dos eternity. destinos. But there's two destinations. Entonces el evangelismo So evangelist se requiere orar. requires prayer. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Ask why. Porque para evangelizar a alguien Because to be able to evangelize someone, tienes que invertir you need to invest. y tienes que dejar lo tuyo. And you need to leave aside what is yours. Tienes que dejar la comodidad. You need to leave your comfort zone. Para poder dejar eso, And to leave that, se requiere tener a Dios en el we corazón. need to have God in the Porque heart. si no tienes a Dios, Because if you don't have God, no vas a hacer nada por nadie. you're not going to do anything for anyone else. Si usted no hace nada por nadie, And if you don't do anything for anyone else, es probable que usted ha recibido de Dios. the most likely thing is that you have Ha received recibido from la God. bondad de Dios. You have received the goodness El perdón of de God, Dios. the forgiveness of God. Has llorado aquí en el altar. You have cried here Has at the recibido altar. muchas cosas de You Dios. have received many things from God. Pero la pregunta es, But the question is, ¿tú has recibido a Dios en tu corazón? have you truly received God Porque in your heart? hay una diferencia grande en recibir de Dios Because there's a great difference in between receiving y God, otra cosa es recibir a Dios. receiving something from God, and to receive Porque God. mucha gente viene buscando los panes y los peces. Because many come to look for the bread and the fish. Viene buscando las necesidades, They come to meet their needs, pero no vienen buscando a but Dios. they don't come seeking for God. Vienen buscando la mano de Dios, They come seeking for God's hands, pero no vienen buscando el corazón de but Dios. they don't come seeking for Y God's cuando heart. usted y yo venimos a buscar el corazón de And Dios, when you and I come to seek for God's heart, tú te olvidas de tus necesidades. you forget about your needs. Y no es que no te importe, And it's not that they're not important, es que cuando tú vas al corazón de Dios, but it's that when you come to God's empiezas a heart, experimentar un nivel diferente de vida. you start to experience a different level of life. Cuando tú te interesas por la gente When you're interested for y people empiezas a invertir por la and you gente, start investing people por las almas, for the souls, sucede un fenómeno a phenomenon occurs que no todo el mundo son testigos de that esto. not everybody witnesses. Dios empieza a suplir trabajo. God starts to give you the job. Dios empieza a dar sanidad. He starts to give you healing. Dios empieza a dar el carro. He gives you the car. Dios empieza a dar el ascenso. He gives you the Dios te raise. empieza a levantar en todo aquello God que starts dejaste por un lado. to lift you up in all those things that you set aside in the first place. Pero eso solamente le sucede But that only a happens aquellos que han logrado ver el corazón de Dios to those that have achieved to y han see visto God's qué le heart interesa a Dios. and to see what God is interested in. Por eso se requiere orar. But we require prayer for Diga, ¿qué that. es orar, pastor? Ask me, what is prayer, Pastor? Mucha gente piensa que orar es pedirle a Dios todo lo que tú necesitas y quieres. Many think that prayer has to do with asking to God for all that you want and desire. Bueno, orar es platicar con Dios. Well, prayer is to talk to God. En ocasiones mis hijos llegan a mí In situations, my children come to me y hablan conmigo, and they speak to me, pero ellos no quieren platicar conmigo. but they don't want to talk to me. Ellos quieren algo de mí. They want something from me. ¿Por qué? Why? Porque yo soy el proveedor de la casa. Because I'm the provider of Yo our soy su home. padre. I am their father. Y está bien And it's okay que vengan a mí. for them to come to me. Me dolería It would hurt me si fueran a pedirle a alguien más. if they go and ask Está for bien que their vengan needs a to mí. someone else. It's okay for them to come to Pero me. pasa una semana
But a week passes by, y vienen a hablar conmigo. and they come to Me speak to piden me. algo. They ask for something. Pasa otra semana, Another vienen y me piden algo week más. passes, and they ask for something Pasa un else. mes A month goes by, y vienen a hablar conmigo. and they come to speak to me, Pero quieren algo. but they want something. Ya casi se van de la casa They almost leave home, y siguen viniendo a mí. and they keep coming Pero en to me. realidad no quieren hablar conmigo. But in reality, they don't want to talk to me. En realidad quieren que yo les dé lo que ellos quieren. In reality, all they want is what they want. Y no estoy hablando mal de mis hijos. And I'm not talking bad about my Estoy children. hablando de la now. naturaleza humana. I'm talking about human nature. Porque sí platican conmigo, pero Because, yes, they lo do más talk to me. normal es que vengan a pedir cosas. But the normal thing is for them to come and ask for things to me. Y está bien, And it's okay. porque los padres somos proveedores. Because parents are providers. Las madres son proveedoras. Mothers are providers. Dios es proveedor. God is a provider. Su palabra dice que Él hace llover sobre buenos y malos. His word says that he makes rain over bad and good. Él hace, hermano, la lluvia, el sol, el trabajo, la tierra da su fruto para buenos y malos. Makes rain happen, the sun and the earth produce for good and bad. Porque Dios es un Dios proveedor. Because God is a provider. Y su palabra no miente, Él es His proveedor. word does not lie. He's a provider. Pero más que proveedor, But more than Él the es un padre que provider, ama. He is a father that Y lo ha loves, demostrado, hermano. and he has Porque Él dio demonstrated su vida por ti y por because he mí. gave his life for Porque you somos and I, pecadores. because we are sinners. Y de nosotros mismos tenemos que decidir si lo aceptamos a Él o no. And we ourselves need to decide if we accept him or not. Entonces, So, para evangelizar a las personas to evangelize people, se requiere oración. there is prayer required. Porque las personas somos duras. Because we, the people, are of hard heart. A usted fue muy blandito para venir a Cristo. Or were you very soft to come to Jesus? Aparte que nos interesaba que salvaras tu alma. And aside of your soul to be saved, Era para tu propio bien. it's for your own good. Pero fuiste bien latosito. But you were bothersome. Ofendiste a los que te You evangelizaban. offended those that evangelized Hablaste you. mal de los que oraban por ti. You spoke bad about those that prayed for you. Entonces el que evangeliza So the one who evangelizes tiene que ir preparado con oración needs to go prepared with prayer para soportar todo ese contraataque to put up with all those attacks que dan todos aquellos que no conocen a Cristo. that all those that don't know Jesus Entonces make. usted tiene que orar So you need to pray para que el Señor te enseñe cómo so that God may show you how realmente alcanzar a alguien. to truly reach someone. Diga conmigo, ore Say with me, pray para que Dios produzca el hambre espiritual. so that God may produce the spiritual hunger. Colosenses 4, 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Colossians 4:2 says, continue earnestly in prayer, being vigilant with thanksgiving, meanwhile praying also for us, Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, that God would open to us a door for the word, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, to speak the mystery of Christ, por el cual también estoy preso, for which I am also in chains, para que lo manifieste como debo hablar. that I may make it manifest as I ought to speak. Entonces, la oración, hermano, So therefore, prayer, es más brethren, que pedirle al Señor que nos dé is more than asking God to give us todo aquello que necesitamos. all that we need. Tenemos que pedir algo superior a eso, We need to ask for something superior than that. porque tu espíritu y tu alma Because your spirit and your soul son superiores a tu cuerpo are superior to your body. y ellos tienen necesidad de algo. And they have need of something. Dice que el espíritu y la carne, Says that the spirit and the body, dice la escritura que tienen una lucha constante. the scripture says that they're in a continuous battle. La carne quiere algo The body wants something. y el espíritu quiere algo. And the spirit wants Y dice que something. los dos pelean And entre sí they both fight with constantemente. each other constantly. La oración Prayer nos va a ayudar a vencer la carne, will help us overcome and defeat the body. porque todo aquel que provee para la carne, Because all those that provide for the body, al fin de cuentas, at the end of the day, la carne muere.
the body's going to die. Pero todo aquel que provee para el But espíritu, all those that provide for the provee spirit, para vida eterna. provide for eternal life. La oración Prayer nos va a dar hambre is going to give us hunger, espiritual. spiritual hunger. El espíritu tiene hambre The spirit de ver las is cosas de Dios. hungry of seeing God's things. Cuando venimos a este país, When we came to this country, tocamos varias puertas para poder llegar aquí. we knocked on many doors so that we were able to come here. Y aquí estamos. And here we are. Para obtener trabajo, To obtain a job, tocamos varias puertas we knocked on several doors. y tenemos trabajo. And we have a job. Para tener un cónyuge, To have a spouse. ni quisiera meterme en ese tema, Don't even want to go porque there. hay algunos de ustedes que hicieron cosas Because some of you did fuera de serie out of reach, para conquistarla a ella out o of a él. mind to Se get se someone. esforzaron, You put effort sí, porque lo querías. because you wanted that. Quiero que sepas que tu espíritu quiere algo de Dios, I want to let you know that your spirit wants something from God. pero solamente si doblas tu rodilla But only if you kneel y le down empiezas a clamar a Dios, and start to shout out to vas a empezar a God, tener una hambre, you're going to start to have a hunger, no de comida ni de bebida, not of food or sino de lo que drink, viene de Dios. but what comes from Pero la God. oración, hermano, But prayer, brethren, muchas ocasiones yo he enseñado many times I have taught que es como la Cenicienta. that it's as the story of Cinderella. Ay, disculpe la comparación, Excuse the comparison. pero dicen que la Cenicienta era la que hacía todo, But the story says that Cinderella did everything, hacía todo el trabajo. all the work. Nadie la quería, No one liked her, pero ella hacía todo. but she did the whole work. La oración es la que hace todo, Prayer is what does the job. pero casi nadie la quiere, Most is not liked by many porque hay que doblegar la carnita. because we need to submit Orar, our hermano, te va a flesh. llevar a tener la hambre de Dios. To pray is going to take you to have the hunger for God. El otro punto, diga, ore para que la ceguera espiritual sea eliminada. The other point is pray for spiritual blindness to be eliminated. Diga, pastor, pero yo miro muy bien. Say, but I have good sight. Tengo visión 20/20. I have 20/20 vision. Yo miro bien, yo no tengo ningún problema de mirar. I have good vision. I have no trouble with my ¿Qué dice sight. 2 Corintios 4, 3 al 4? What Pe- is that? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Second letter to Corinthians 4:3-4. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Hermano, la oración Prayer es la que va a hacer todo. is the one that's going to do the job. Y estos puntos que te estoy And dando these points that I'm giving to son you puntos estratégicos, are strategic points. porque según el pedir Because as you ask, está el dar. you are going to be Si tú given. pides If you en la ask, manera que pidas, in the way that you en esa ask, manera recibirás. in the same way you're going to receive. Amén. Amen? Entonces, So, la ceguera espiritual spiritual blindness es algo que está en la mayoría de los seres humanos. is something that is in most of human beings. Entonces, si alguien es ciego, So if someone is blind, está limitado. he or she is limited. Lo más seguro It's for sure es que va a tener muchos accidentes. that he's going to have many Lo más accidents seguro es que va a estar privado de muchas cosas. and is going to be depraved of many things. Y si hablamos de lo natural, And if we speak of the natural hay things, personas invidentes, sí, que no miran, there's some people that can't see, que no tienen su vista, that don't have their sight, que han logrado muchas cosas. that have achieved many things. ¿Por qué? Why? Porque sus otros miembros se desarrollan. Because their other senses and members get developed. Pero sin lugar a duda, But for sure, si tú le preguntas a uno de ellos, if you ask one of them, ¿te gustaría ver? would you like to see? ¿Usted cree que diría? What do you think they would answer? Muchos ciegos vinieron a Jesús Many blind came to Jesus
que recobre la vista. that I may recover Que my recobre la sight, vista. that I may recover my sight. Yo estoy seguro que disfrutaban su comida. I'm for sure that they enjoyed their food. Estoy seguro que conocían las voces de sus seres queridos. I'm for sure that they recognized the voices of their family Pero había algo members. más grande. But there was something greater. Ellos querían verlos. They wanted to Ellos see querían them. ver. They wanted to Estoy see. seguro que sentían el calor del sol. I'm for sure that they felt the heat, the warmth of the sun, Estoy seguro que sentían la brisa del viento. and the freshness of the air. Pero ellos querían They ver. wanted to see. Hermano, no hay nada más hermoso que la vista. Brethren, there's nothing more precious than sight. ¿Cuántos de nosotros, How many of antes us, de venir a Cristo, before coming to Christ, nos dimos cuenta que en realidad sí estábamos ciegos? we realized that we were truly Porque cuando blind? venimos a Cristo, Because when we came to Christ, empezamos a ver las cosas we diferentes. started to see things Empezamos a different. ver el matrimonio We started como to see nunca lo habíamos marriage visto. as we had never seen it. Empezamos a ver nuestros hijos como nunca los habíamos We visto. started to see our children as we have Empezamos a never ver seen nuestra them. propia persona como nunca la habíamos We visto. started to see our own person Como que as si we had hubiésemos never recobrado seen. la vista. As if we had recovered Y nos sight. dimos cuenta que estábamos ciegos. And we noticed that we were blinded. Podíamos ver todo lo natural. We could see all the natural, Pero hay cosas but espirituales there are spiritual que también things se pueden ver. that we can also see. Tenemos que orar, hermano. We need to pray, Porque hay brethren, mucha gente allá because there are many que out no están there disfrutando su that vida. are not enjoying Que no their están lives, disfrutando a sus hijos. that are not enjoying their Que no children, ven la bendición que tienen en sus and they don't manos. see the blessings Están that they have at their ciegos. hands. They are blinded. Y parece que nosotros también. And it seems like as we Porque are los vemos also, sufrir. because we see them Y no oramos suffer, para que su and ceguera we se don't quite. pray so that their blindness may be Hermano, healed. no cabe duda Brethren, there is no doubt de que alguien que es invidente that someone that can't see puede alcanzar varias cosas. can reach many things. Pero disculpe la repetición. But allow me to repeat Vayamos y this. preguntémosle, Let's go and ask ¿te them. gustaría ver? Would you like to see? Cualquiera diría sí. Anyone would say yes. Podrían decir, sí, estoy bien así. Probably could say, I'm okay as I am. Pero dentro de su alma clamarían diciendo, sí quisiera ver. But in their soul, they Sí would be quisiera saying, ver. yes, I would like to see. Quiero que sepa I want you to know que en las reuniones de pastores, that in pastors' meetings, yo bromeaba con ellos un poco, I was joking a little bit porque había que leer la Biblia. because we had to Y, read the y había que Bible ponernos a leer ahí unas clases. and we had to read some lessons Y yo there. empezaba a mirar que mi pastor sacaba sus lentes. And I started to see that my pastor took out his glasses, Y reading el otro pastor glasses. sacaba sus lentes. Y el otro pastor sacaba sus And the lentes. other pastor was taking out his glasses, and the other pastor took out his glasses. Y yo me empecé a hacerles bullying. And I started to make fun of them. Digo, ¿qué pasó? ¿No miran I bien? said, what's wrong? You can't see anymore? Hermano, empezando el año pasado, empezando los primeros meses, Last year, starting the first months of the year, empezamos a sacar los libros y todo. we started to take out our books Y and yo all. empecé a hacer así. And I started to do this. Y un hermano muy respetuoso And a very respectful man sacó unos lentes nuevos de su bolsita took out a new pair of glasses, y me los dio. and he gave them to me. Y cuando me los puse, And when I put them on, dije, qué hermosa es la vida y I yo said, que no wow, miraba. life is so beautiful, and I couldn't see. Me di cuenta I realized que la edad está cobrándome that age is coming Y and giving me the rewards of y it. empecé a perder mi visión 2020. And I started to lose my 2020 vision. Ahí no lloré, I didn't cry there, pero en mi casa sí lloré. but I did cry at home. Le dije, Señor, I said, Lord, no quiero usar lentes. I don't want to wear glasses, Pero ya tengo un par de lentes, hermano. but I have a pair of glasses, Y he llorado. and I have Le he cried. dicho, Señor, necesito unos. Yo quiero mis ojos como estaban. I have asked for my Y todavía puedo sight ver. as I have before, and I can still read. Hermano, necesitamos sentir el dolor de los ciegos. We need to feel the pain of the blinded. Necesitamos sentir el dolor de los que no ven. We need to feel the pain of those who can't see. Necesitamos ser compasivos a aquellos que no están disfrutando su vida. We need to be compassionate with those that are not enjoying their Aquellos lives. que van a una eternidad sin Cristo. With those that are leaving
to eternity que without están ciegos, Christ, and they are blind, que van caminando en su vida, that they walk ellos in their piensan que van lives, bien, and they think they're doing okay, pero no van bien. but they're not. Y nosotros estamos viendo que no van bien. And we can see them that Y they're sabemos not que doing van a good, perecer. and we know that they're going to perish. Tenemos que orar We need to para pray tener compasión to have de todo aquel que no ve. for all those that can't see. La ceguera espiritual, hermano, Spiritual blindness es peor que un COVID, is worse than a es peor que un COVID. cáncer, It's worse than a cancer. es peor que cualquier enfermedad It's que worse haya, than any sickness that there's out there. porque esta va a traer muerte Because espiritual. this one is going to bring Y la muerte spiritual espiritual, death. hermano, And spiritual death, brethren. una vez que una persona muere Once a person dies y muere and dies sin haber aceptado a Cristo, without accepting Christ, hermano, va a una eternidad sin Cristo. goes to an eternity without Christ. Es lamentable, This is a pain. pero parece que no sentimos eso. But it seems like we can't feel it. El otro punto dice, ore para que Dios los convenza de pecado. Another point says, pray for God to convict you of sin. No es fácil, hermano, It is not easy, brethren, ir y decirle a la gente que son pecadores. to go and tell people that they are sinners. Normalmente se van a ofender. It's normal for them to be offended. No es fácil decirle a gente que son mentirosos, borrachos, adúlteros, todos los pecados que usted y yo conocemos. It's not easy to tell people that they are liars, sinfuls, and all those sins that we know. La gente se ofende People get offended. y la gente dice, no, a mí solo Dios me juzga. And people say, no, I'm only judged by God. No, ustedes los pastores, ¿qué saben? Oh, you pastors don't know anything. No, ustedes los hermanos, ¿qué saben? Oh, you brothers don't know anything. Dios conoce mis necesidades. God knows my needs. Dios sabe que yo necesito una cerveza todos los días. God knows that I need a beer every day. Yo necesito hacer esto, yo necesito I need hacer lo to do otro. this and do that. No es fácil ir y decirle a la gente, no está bien lo que estás It's not haciendo. easy to go tell people it's not right what you're doing. Se necesita orar You need to pray para que Dios te dé gracia. so that God gives you grace. Tú eres, hermano, el que va y da las malas noticias. You are, brethren, the one to take the bad news. Pero después de las malas noticias, ¿qué tienes que dar las buenas noticias? But after the bad news, you have to give them the good news. Una de las cosas que yo hago en mi trabajo One of the things that I do at work es que yo primero doy malas noticias. is that I first give them the bad news. Le digo, mire, esto y esto y esto I no tell sirve. them, this and this does not work. Y le va a costar todo esto. And it's going to cost you this much. Pero después de dar las malas noticias, But after the bad news, le doy las buenas noticias. I give them the good news. Le digo, mire, yo me voy a sentir muy bien cuando usted me pague. And I say, I'm going to feel very good when you pay me. Y cuando usted me pague And when you pay y me yo le haga su trabajo, and I do the job usted for lo va a you, disfrutar. you're going to enjoy Y it. usted va a tener esto. And you can Y va a have tener lo this otro. and have Y ya that. le empiezo a dar todas las And then I buenas start noticias. to give them the good news. Y la gente dice, bueno, está And bien. people say, okay. ¿Por qué, hermano? Dar malas Why? noticias. Because to give bad news, Después de la mala noticia, tienes que dar una buena after the noticia. bad news, you have to give the Y cuando good se news. trata del evangelio, hermano, And when it comes to evangelism, qué mejor noticia es decirle a un pecador what a better news to tell a sinner que Cristo, that Christ Él pagó por sus pecados. paid for his sins. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. John 16, 8-11 says, and when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father and you will see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. No hay nada más retante para Dios There is nothing that challenges us more for God, challenging for God, ni nada más orgulloso de parte de un ser humano or something that is most to be proud of from a human being, es de ver que está pecando is to see that they are sinning y la persona no cree que está pecando and the person doesn't believe that they are sinning. y no cree que tiene consecuencias. And they don't think that there's consequences to it. Convencer a alguien de pecado To convince someone of sin requiere oración. requires prayer. Aún entre nosotros los hermanos, Even amongst us brethren, cuando nosotros le decimos, ¿leyó la Biblia? when we ask them, did you read the Bible? No, No, pecaste. you sinned.
Porque aquellos que saben hacer lo bueno Because those that know the right, that they have to do the good things, y no lo hacen, and they don't do them, le es pecado. is sin. Mucha gente Many dice, yo no hago nada malo. say, I don't do anything bad. Sí, le digo, pero tampoco haces nada bueno. Yeah, but you don't do anything good either. Y eso te es pecado. And that is sin. Pastor, yo no hago esto, ni hago lo otro, ni Pastor, hago I lo don't otro. do this and I don't do that. Sí, pero pues no oras, Yes, but you don't pray. no ayunas. You don't fast. No tienes dolor por el pecador. You have no pain for the sinner. Eres un pecador. You're a sinner. Porque para lo que fuiste llamado, Because the thing that you were called to no lo do, estás haciendo. you're not doing. Entonces, pecado no solamente es hacer cosas So malas. to sin is not only to do bad things, Es lo bueno que sabes que tienes que hacer. but it's the good things that you know that you should Y no do lo haces. and you're not doing. Te es pecado. That counts to you as a sin. Algunos que saben que se tienen que bautizar, Some that know that they need to get baptized, que ya entendieron que son pecadores, and they understood that they're sinners, que ya entendieron que sin Cristo van a una eternidad and sin that Él, they understood that without Christ they're going to an eternity y no se without Him, bautizan, and they are not, pues they se don't get están baptized. arriesgando. They are risking it Porque piensan que van a vivir 10, 15, 20 años más. because they say to themselves, I'll live 10, 15, Pero ustedes 20 y yo years. somos testigos de But que you ahorita and estamos I y are mañana. witnesses that we are here today and tomorrow. Es por eso que tenemos que orar. That's why we need to pray. Diga, ¿qué es orar? Ask what is Hablar to con pray Dios. is to talk to ¿Y God. qué vamos a hablar con Dios? What are we going to talk to God Lo about? que hay en el corazón de Dios. What's in God's heart? ¿Cuál es el corazón de Dios? What is God's heart? Es tu bienestar, Is the good for you. Es tu salvación. Your well-being, your tu salvation, eternidad your eternity con Él. with Him. Diga conmigo, ore Say, para que Dios te dé sabiduría. pray for God to give you wisdom. Es que yo no sé, Oh, I don't know. es que no sé cómo. I don't know how. Colosenses 4, 5 al 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Colossians chapter 4, verse 5 and 6. Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Yo he oído a algunos de ustedes decir, hermano, yo tengo cabeza de teflón. I have heard some of you say, I have a mind of a A mí no se me pega nada. pan, nothing gets stuck on it. Yo sé que se te han pegado muchas cosas. I know that many things have stuck to Y you. no meramente son buenas. It may not be good, Y no sufres para que se te peguen. and you don't suffer. You don't really make an effort for them Usted sabe to lo que stick. estoy hablando, ¿no? You know what I'm talking to you about. No digas mentiras. Don't lie. Sí se te pegan muchas cosas. Yes, many things stick to you. Pero lo bueno que Dios quiere que se te pegue, But the good that God wants to stick on you, se te pega y tú te lo arrancas. He sticks on you and then you take it off. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, So if anyone lacks wisdom, pídala a Dios. ask for it to God. ¿Quién? Who? ¿El pastor? The pastor? ¿El líder de célula? The leader of ¿El the que cell tiene group? 20 años? ¿El que tiene 30 años en la The iglesia? one that has been 20, 30 La palabra de years Dios in me the dice, church? si alguno, The word of God says, if any, ¿quién queda fuera de aquí? who is outside of that any? Todos, hermanos, si alguno All. de vosotros If tiene any falta de Of sabiduría, us lacks wisdom, pídala a Dios, ask to el cual God, da a todos abundantemente y sin who reproche, gives all liberally and without reproach, y les será dada. and it will be given to him. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbs 11:30 says, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Créame, hermano, Believe me, que brethren, tenemos un pastor that we have a pastor que ama la iglesia, that loves the church, que ama las almas. that loves the souls. Créame que si usted empieza a florecer en sabiduría, Believe me that if you start to flourish in wisdom, créame que el pastor no se va a poner celoso.
Believe me, pastor is not going to be jealous Créame que el pastor no va a decir, este está ganando más almas que yo. and say, oh, he's gaining more souls Créame than que I. él se va a regocijar con Believe usted. me, he's going to rejoice with Él va a you. decir, wow, He's going to say, wow. hasta que estás floreciendo, hijo I mío. see you flourish Ah, now. gloria a Dios, estás ganando almas. Glory to God, Eres you're sabio. winning souls. You're wise. Hermano, hay gozo en la iglesia, There is hermano. joy in the Cuando church. alguien gana When almas. someone wins souls. ¿Por qué? Porque eres sabio. Why? Because you're Porque wise. la bondad de Dios bajó sobre And the ti. goodness of God came Y tú upon ganaste you. un alma, And you 2 gained almas, a 3 soul, almas, 10 2 almas. souls, 10 souls. Créame, hermano, que en el Believe cielo me, brethren, that hay in fiesta, pero heaven también aquí hay there is fiesta. party, but also También aquí here hay on earth, fiesta. there's also party here. Y no es que nos aburramos de ver las propias caras. And it's not that we get bored of seeing each other, the same faces over and over again. Lo que aburre But what is boring es que no ganes almas, is that hermano. you don't win souls. No me aburres tú, You don't bore me. me aburre tu actitud, Your attitude bores me porque no eres sabio. because you're not Y wise. si no eres sabio, And if you're not wise, dime qué eres. tell me, what are you? Hermano, Dios quiere que seamos sabios. God wants us to be wise. ¿Tú quieres tener amigos sabios You want to have wise friends? o quieres tener amigos que no son sabios, para no decir Or otra you cosa? want to have Normalmente nos queremos friends that juntar are not con, wise? nos queremos juntar con gente próspera, most of the time we want to hang out with prosperous con people. gente que sabe cómo hacer las cosas. That people to know how to do things. ¿O a usted le gusta juntarse con aquel que le sale todo mal? Or you want to hang out with those that are always making mistakes and losing. Que vive perdiendo y todo le sale mal. ¿A usted That le they gusta? leave losing all the time and they lose everything. ¿Verdad que no? Do you like it? No, a usted You no don't. le gusta. You ¿Por don't qué? like it. Porque si usted se junta con él o con ella, Why? Because if you hang out with he or she, van a pensar que usted es igual. they're going to think that you are like him or she. La única manera que usted se debe juntar con alguien que le sale todo mal And the only way that you will hang out with someone that is always losing es para que tú lo ganes is for you to win y him. le empiecen a salir las cosas bien. And so that he can start doing good. Esa es la única forma que te That's tienes the que juntar con only alguien way that así. you should hang out with someone that is Y always te vuelvas un losing. consejero, And that you become vuelvas his sabio, counselor and wise. te vuelvas un padre espiritual. And a spiritual father to Por him. último, diga, ore por manifestaciones de poder. Last point, pray for manifestations of power. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 29 al 30, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Acts 4:29 and 30. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that when all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs of wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. En Hechos capítulo 4, verso 31 dice, cuando hubieron orado, diga conmigo, cuando hubieron orado, They had prayed. ¿qué hicieron? What did they do? Oraron. They prayed. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acts 4:31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Ayer se dijo algo, nunca hemos hecho temblar un templo. We said something was said yesterday. We have never made a temple shake. Capaz que orando tiembla el templo, hermano, salimos corriendo. I think if we start praying and the temple shakes, we'll leave out running. Diríamos un temblor. We'd say, oh, it's shaking. Pero hermano, la Biblia dice que literalmente But the Bible says that literally, el templo donde estaban congregados tembló. the temple where they were congregated, that room shook. Yo no sé si usted tiene hambre del poder de Dios. I don't know if you're hungry for the power of God. Yo no sé si usted tiene en realidad hambre del poder de I don't know if Dios. you're truly hungry for the power of God. La verdad yo sé que tú tienes hambre, I know for sure that you're hungry, pero la verdad no sé de qué tienes but I hambre. don't know what you're hungry for. Pero yo no sé si tú estás cansado de orar por alguien y no sana, But I don't know if you're sick and tired of praying for the sick and for them to not de be orar healed. por alguien y no se convierte. And of praying for someone and that he doesn't get convicted. Como iglesia, el día que te canses As a church, the day de orar that y you no sucede, are just
tired of praying and not seeing results, es tiempo de cambiar nuestra oración. it's time to change our prayer. Y los discípulos le dijeron a Jesús, And the disciples told Jesus, enséñanos a orar. teach us how to pray. ¿Y saben por qué le pidieron que les enseñara a orar? And you want to know why they told him to teach them? Porque cuando Jesús miraba a un muerto, Because when Jesus saw a dead, él solo decía, levántate. he just told them, rise up. Cuando miraba a un leproso, When he saw leprosy, solo decía, sé limpio. he would only tell him, be clean. Cuando miraba a un ciego, When he saw solo decía, recobra la vista. someone that couldn't see, he said, recover the sight. ¿Sí o no? True? Los discípulos vieron eso, hermano. The disciples saw that. Los discípulos fueron testigos de eso. The disciples were witnesses of that. Y ellos no miraban que cuando Jesús hacía un milagro, ellos no miraban a Jesús orar. And they could see that when Jesus was praying for a miracle, they didn't see him pray for the miracle. ¿Por qué? Porque Why? él oraba de mañana. Because he would pray before early in the morning. Él iba listo, él llenaba el tanque en la mañana. He was ready, he would fill up his tank in the morning. Él, hermano, no es que necesitaba orar. He didn't need to pray, Él vino a enseñarnos el camino, but he came to la teach verdad us the way, y la vida. the truth, and the life. Él nos enseñó que de mañana se llena el tanque. He came to teach us that you fill up your Pero a tank early nosotros in no the nos gusta morning. llenar el tanque en la But we don't mañana, like to fill up the tank ni a in the mediodía morning. ni en la noche. Not even in the evening or at Y night. vivimos una iglesia con los tanques And vacíos. we have a church Y no with miramos empty poder. tanks ¿Por and qué? we don't see power. Porque Why? no llenamos el tanque de Because we don't mañana. fill up our tanks in Jesús the morning. oraba Jesus would pray, y el resto del día hacía milagros. and the rest of the day he will do Él the oraba en las miracles. mañanas He would pray in the y el morning, resto del día era perseguido. and the rest of the day he was Él oraba en persecuted. las People would mañanas chase him. He would y el pray poder in de the Dios se morning, manifestaba el resto del and the día. power of God would manifest the rest of the day. Yo no sé cómo quieres mañana que sea tu día. I don't know how you want your day of tomorrow to be. Yo no sé si al terminar el año I don't know if at the end of the year vamos a ver estas mismas caras aburridas que we'll vemos. see the same boring faces. No, hermano, No, brethren. no es ofensa. I'm not offending you. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Understand what I'm trying to tell you. Necesitamos ir al corazón de Dios. We need to go to God's heart. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Jesus asked Peter, do you love me? Le volvió a preguntar, ¿me amas, He Pedro? asked him again, Peter, do you love me? Le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? He asked him again, do you love me, Peter? Y la última vez dijo, Señor, tú lo sabes todo. And the last time he said, you know, God, you know it all. Entonces Jesús le dijo, quiero que me lo demuestres. And Jesus told him, I want you to Yo sé que me demonstrate it amas, to me. pero I el know Señor that le you dijo, love me, but the Lord told him, apacienta mis ovejas. take care of my sheep. Hermano, es tiempo. It's time. Yo sé que tienes necesidades. I know that you have needs. Yo sé que tienes problemas en tu matrimonio. I know that you have troubles to deal with in Yo your sé que house, your tú quieres marriage. que tus hijos se salven. And I know that you want the salvation for your Yo sé que children. todos aquí tenemos necesidades. I know that all of us here have needs, De muchas. of many. Pero es tiempo, But hermano, it's time, de brethren, poner eso a un lado to set that aside y empezar a decirle al Señor, and start telling the yo Lord, te amo, Padre. I love you, Y el Father. Señor va a decir, And demuéstramelo. the Lord is going to tell Yo you, quiero que me lo demuestres. demonstrate it. I want you ¿Usted to ama al show Señor? me. You love the Lord. ¿Usted ama al Señor? You love the Lord. Vamos, diga, yo amo al Señor. Come say, I love the Lord. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Mark 16:20 says, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the companion signs. Amen. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. 1 Thessalonians 1:5, for our gospel did not come to you in word only, but also in power, En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, and in the Holy Spirit and in much assurance, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. as you know what kind of men we were among you as for your sake.
Sé que cada vez que venimos a la iglesia, I know that every time we come to church, queremos una palabra de Dios. we want a word from God. Venimos buscando una sanidad. We come seeking a healing. Venimos buscando un milagro. We come seeking a miracle. Mi pregunta para ti hoy, ¿qué My vienes a buscar? question for you today ¿Qué is, viniste a buscar hoy aquí? what did you come to seek for today? Porque yo conozco a un padre Because I know a father que él es proveedor. that is a provider. Yo conozco un padre I know a father que él es galardonador. that he rewards. ¿Qué es galardón? Son premios. What are rewards? Él no They're solamente gifts. It's not only, te sostiene, he doesn't only maintain you and Él quiere sustain premiarte. you, but he wants to reward you. yo no sé qué viniste a buscar hoy I a la don't know iglesia, what you came to seek for to church pero la today. invitación para ti hoy es, But the invitation for you today is, ven y platica con Dios. come and talk to God. Y si quieres ir a otro nivel, And if you want to go to another level, dile, Señor, yo quiero ver tu corazón. tell him, Lord, I want to know your heart. Yo quiero entender I want to understand cómo es que me amaste a mí siendo un pecador. how it is that you love me as a Póngase- sinner. Póngase de pie. Please stand up. ¿Usted entiende cómo Dios lo amó a usted? Can you understand how God loved you? Dígale, Señor, yo quiero entender Lord, I want to know cómo es que me amaste a mí, how it is that you loved me, siendo el ser humano que yo era. being the human being that I was. Y usted va a llegar a la conclusión de que no puede entenderlo, And you will come to the conclusion that you cannot understand that porque nosotros amamos because we love a todos aquellos que se portan bien con to nosotros. those that are good to us. Yo amo a mi esposa I love my wife por todo lo que ella hace por mí. for all that she does for Y cuando me. ella deja de hacer algunas cosas, And when she stops doing certain empiezo a things, sentir que ya no la amo, I start to feel that I don't love her ¿Por anymore. qué? Why? porque somos muy convenencieros Because that's how we are. y queremos lo que queremos. And we want what we want. Pero en este momento yo quiero But in this preguntarte a ti, moment, I want to ask you, ¿quieres hablar con Dios? do you want to speak to ¿Y God? quieres decirle a Dios, ¿por qué me amas? Do you want to ask God, why do you love me? ¿Por qué me amas si yo he hecho lo que he hecho? Why do you love me if I have done as I have done? ¿Por qué diste tu vida por mí si yo la verdad no, como que no valgo la pena? Why did you give your life for me if I'm not worth it? ¿Por qué me diste tanto valor como ser humano Why did you give me so much value as a human being? si yo sentía que no valía? If I felt that I was worthless. Las personas que vivían alrededor de mí me dijeron que yo no valía. People around me told me that I was worthless. Se comportaron conmigo como que yo no valía. And they behaved towards me as if I was worthless. Pero cuando alguien me habló de tu evangelio, But when someone preached to me about your gospel, entendí que sí valgo. I understood that I was Entendí que worthy tengo un valor grande. and that I have a great value. Entendí que me amas. And I understood that you love me. Entendí que moriste por mí. I understood that you died for Entendí me. que tienes grandes promesas And para I mí. understood that you have great En esta vida y en la promises for me. venidera. In this life and in the coming Entiendo life. que tienes muchas promesas para mí. I understand that you have many promises for me. Hermano, hay cosas que no vas a entender. Brethren, there are many things that you're not going to ¿Sabes qué understand. tenemos que hacer muchas veces? You know what we need to do many times? Solamente poner nuestras manos Is just take out our arms y recibir los regalos que Dios tiene and para ti y para mí. receive the gifts that God has for you and for me. Muchas veces no vas a entender cómo es que Dios te ha perdonado tantas veces. Many times you're not going to be able to understand how God has forgiven you so many times. Todo lo que tienes que hacer All that you have to do es recibir ese perdón. is to receive that forgiveness. No vas a entender el corazón de You're Dios. not going to understand God's heart. Solo tienes que apegarte a Él. You just need to stick to Solo it. tienes que recostarte en Él. You just need to lean on Him. Y no lo vas a entender. And you're not going to La understand. única forma que lo vas a The entender only way to understand es cuando empiezas a sentir is when you start to feel por un pecador for a sinner amor. love. Es cuando empieces a dar por alguien Is when you start to give for someone
que sabes que no te va a poder pagar. that you know is not going to be able to Es cuando pay you empiezas a back. caminar una segunda milla por alguien When you start to walk the extra mile for que sabes someone que no se merece caminar la segunda milla por él o por ella. that you know that he or she are not Es cuando worthy to empieces a dar walk por the extra alguien. mile. When you start to pray for someone Y sabes que no te va a poder dar nada. and you know that he can't give you anything Hasta back. entonces vas a empezar a entender el amor de Dios. Until then, you're going to be able to understand God's Pero eso love. solamente se But recibe you only can receive that cuando vienes y hablas when con you Dios. come and speak to God. Cuando vienes y hablas When con you Él. come and speak to Him. Ven a hablar con Dios. Come and speak to God. Ven a hablar con Él. Come and speak to Him. Dile, Señor, no entiendo mucho Tell esto Him, del Lord, I don't Evangelio. understand many things.